Very good, yay! Very good si Haru. Nagtutpa siya si Haru, yay! Yay! Very good. Lagyan mo, isa pa. Yay! Very good si Haru, yay! 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 Very good si Haru, yay! Up yan. Yay! Sige pa. Ito yung update yung tabi. Update si Haru. Update si Haru. Yay! Update si Haru. Dali. Basta hap dali ka. Di ko ano mo. Siguro pa. Sige. Berapa? Berapa? Gusto kita bigat Ito naman ko. I'm just. Like the holes in the first. Mag-school mo na si Haru. Very good. Dili ka sundo ni Dali. Kaya mato ka sa Rashirabo, ha? Mato ka sa the children, ha? Mato ka dito, ha? Gusto ko tambalan ni Mami na dira? Tambalan ni Mami? Tambalan na to? Tambal ka? Gusto ko tambalan ako? Gusto ka? Bibi. Oh, ano? Let's go now. Okay, go. Afrikas. Up. Up. Sige, up. Ano to? Ano to? Yay! How to go to school?